Kini tibalah saatnya acara yang kita nanti-nanti, yakni ceramah agama, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi Al-Qadiri As-Samadani, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo, sekaligus Wakil Rois Surya NU Jawa Tengah. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal mukhtaramin, para alim ulama dan umara, wabil khusus zuriyah simbah Kiai Haji Imam Nawawi, panjenenganipun Bapak Kiai Hudzaifah, Bapak Ki Hafid, Bapak Ki Romli, Bapak Ki Munsif, Bapak Ki Hamid, Bapak Ki Zainal, Bapak Ki Munif, Ki Gus Irfan, yang kami hormati bapak-bapak pejabat pemerintah sipil maupun TNI, hadirin hadirat hafidzakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mahir Aryat Ringin Agung Pare Kediri yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka haul simbah Kiai Haji Imam Nawawi sekaligus haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Mahir Aryat Ringin Agung. Harapan kami, mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mahir Aryat Ringin Agung, terima kasih kami mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mahir Aryat Ringin Agung yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidzakumullah. Sebelumnya mohon maaf, perkenankan dalam menyampaikan pengajian nanti saya akan menggunakan bahasa gado-gado. Sesekali pakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa. Nuwun sewu, kula menika tiyang Jawa asli, tiyang Purworejo Mbegelen, nomongane nyong sira rika. Maaf, nanti mau pakai bahasa gado-gado. Kalau bahasa pecel sama bahasa tumpang enggak bisa saya. Yang bisa bahasa gado-gado. Kalau saya bicara di pesantren, di pondok pesantren kayak malam ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk mengingat-ingat sejarah
Dulu ada tokoh pendidikan nasional, namanya Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi? Dr. Douwes Dekker ini seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Merubah mindset yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya sang Belanda tadi bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri, padahal dia Belanda. Siapa dia? Dr. Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan setelah kenal kiai, kenal santri, dia punya pendapat, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan orang luar pesantren, objektif. Mungkin kalau yang punya pernyataan kayak gitu, para kiai pesantren itu mungkin masih dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan, tidak objektif. Istilah domirnya domir ala ma huwalahu. Ada domir ala ma huwalahu, ada domir ala ghairi ma huwalahu. Ada wa intakun iyahu makna niktafa biha kanut killahu hasbakafa, tapi ada wa abrizan humut lakon haitsu tala malaisa maknahu lahu qasola. Contohnya Zaidun Amrun Doribu huwa. Yang belum pernah mondok enggak paham, enggak apa-apa. Maka mondok itu penting, betul? Gitu. Dr. Douwes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Kemarin malam saya ngaji di Mantingan Ngawi. Saya bicara begitu, langsung pada tepuk tangan di Ngawi sana. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Terima kasih anak-anak. Kan anak didik, enggak ada bapak didik itu enggak ada. Betul? Cara Jawane yen ora ana kiai lan pondok pesantren, greget mbela bangsa wis rusak awit biyen. Sejarah telah membuktikan para pengusir-pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni-alumni pondok pesantren. Betul? Dulu ada alumni pondok pesantren lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Namanya Ontowiryo. Lahir di Tegalrejo, Jogja. Tegalrejo itu banyak, ada Tegalrejo Magelang, ada Tegalrejo Nganjuk, betul? Ada Tegalrejo Purworejo, ada Tegalrejo Tanggamus Lampung, betul? Lahir di Tegalrejo, Jogja. Sang santri tadi namanya Ontowiryo. Mondok wonten Tegal Sari Yetis Ponorogo, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik.
mondok wonten santren Bagelen Purworejo ngaji tafsir Jalalain tengen Kyai Haji Baidhawi santren Bagelen Purworejo. Kyai Haji Baidhawi punya putra bernama Kyai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kyai Haji Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi yang bikin jalan tol. Itu cucu Kiai. Ontowiryo mengaji ilmu tasawuf, ilmu thariqah kepada Kyai Haji Taftazani Kartosuro yang makamnya ada di Kayu Lawang, Meranti, Purworejo. Itu. Terakhir Ontowiryo ngaji ilmu hikmah, ilmu kanoragan, ilmu kekebalan tubuh, ilmu gemblengan dengan Kyai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh ki nek cara banser bangsane nguntal gotri bareng pring pethuk barang ki bangsa kayu stigi lan liyane. Ngilmune almarhum Mbah Ki Jawahiri. Betul? Termasuk Mbah Mukni Brebeg Nganjuk nggih betul. Mudeng mboten niku. Mbah Yai Badrul Soleh Purwasri Kediri ngoten niku. Sejarah. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Samonate dumugi Pantai Losari, kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Biasa dinyanyikan oleh Nela Harisma. Betul? Sejarah itu. Ontowiryo patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan, ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Sak ngisor patung ono tulisane Turangga tinitihan sesekaring bawana. Kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowiryo ngaji tafsir Jalalain tengen Kyai Haji Baidhawi santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Godegan Bantul, Yogyakarta. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Di Tembalang dekat makam Mbah Galang Sewu Tembalang. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Asmanipun asli Ontowiryo. Putranipun Sultan Hamengkubuwono kaping 3 garwa saking Pacitan. Asmane Kiai Abdul Hamid. Asmane masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kyai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Dadi kiai kangelan ngapalke barang. Kadang-kadang wis ngapalke ra diundang kok. Untung ringen agung nimbali sabilu. Mudeng mboten, Mbak?
Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli. Diponegoro niku tiyang soleh disebut naminipun Allah turunkan rahmat. Mila Nabi ngendika, idza dzukira sholih nazalatir rahmah. Ketika orang soleh disebut namanya, Allah turunkan belas kasihan. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngrekam kula wangsuli, HP siap. Sampun siap? Siap 86 sampun. Kula wangsuli. Asma Diponegoro. Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Antawirya Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Gua Selarong. Apale mung Gua Selarong tok. Niku sejarah. Pramila menawi jenengan kersa tindak dateng Kota Magelang, mresani kamare Pangeran Diponegoro, wonten kantor Ekskarsidenan Kedu. Sekarang namanya Bakor Wildua Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tilaran 3. Pertama Quran, ping kalih tasbih, kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Kula sampun ningali langsung teng kamare teng Magelang. Tilaran pertama Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Tilaran kaping kalih tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan thariqah Diponegoro. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan, Diponegoro tokoh thariqah. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press ngendika, Diponegoro thariqah double, ya Satoriyah, ya Qadiriyah, ngoten niku. Tilaran kaping sekawan, kitab takrib, kitab madhab Syafi'i, matan Abi Suja, sa'alani ba'dul asdiqa, betul? Mudeng betul niku. Ngoten niku. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehe 20 rekangat, subuhane nganggo kunut, Jumatane adzane loro, salate nganggo usoli, sadurunge salat puji-pujian, bar salat wiridan, yen ruwah sadranan ngirim arwah. Betul? Ahlus sunnah wal cara sakniki jenengane Nahdlatul Ulama. Yang punya lagu ya Lalwaton leres. Niku sing ngarang Mbah Wahab. Mbah Wahab hasbullah menika makrifat. Indonesia merdeka tahun 12 gangsal, neng sadurunge tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika, Indonesia tanah airku. Sebelum tahun 26, bahkan tahun 16 Mbah Wahab sampun ngendika, Indonesia tanah airku. Cuma le ngendika pakai bahasa Arab. Yen nganggo bahasa Indonesia diuyak-uyak londo. Nganggo bahasa Arab, nganggo lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayyatika yauman tommi hayyal himama. Wau dalu kula ngaji wonten ing Ploso Karang Tengah Demak, ana hadrohe wau dalu niku. Hadrohe yo melu ngiringi teng Demak wau dalu kula. Wingi dalu kula ngaos wonten ing Mantingan Ngawi ya ana hadrohe ngoten niku lho. Mudeng mboten Pak niku lho. Ngoten niku. Winginane kula khataman wonten ing Blok Agung Banyuwangi ya ana hadrohe teng mriku. Mudeng mboten Pak? Genah mboten niku? Genahe pripun?
Waliullah Simbah Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang memberikan fatwa as-sholawat bitufi la yadurru. Waliullah Simbah Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang memberikan fatwa as-sholawat bitufi la yadurru. Selawat ditabui ora mbahayani lho. Betul? Sejarah niku. Wau dugi pundi nggih terangke nggih. Diponegoro nggih. Diponegoro Mbah Wahab le ngendika Indonesia biladi. Ki maknane Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Nggo sareng-sareng. Etok-etok itu kok ana hadre ngono ae. Nggo sareng. Sareng. Ning nuwun sewu mangke dumugi kata-kata di sana kula suwun ngacung kabeh. Wong di sana kok ngene, ya ora sportif. Sing duduhi ra ngerti, mana sana, ya tegas mana sana ngono lho. Nggo sareng. Mangke dumugi di sana ngacung kabeh. Ngacungi kula ora apa-apa ngono. Ingkang boten kersa ngacung kula dongaaken jembar rezekine. Ingkang kersa langkung jembar tikel 7 dosa. Siap? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Monggo Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Monggo di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Timbalinang ringan agung pisan dicungcungi. Alhamdulillah, Indonesia itu di sini apa di sana? Tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sini apa sana? Sana. Enggak di sini, sana. Ternyata zaman kula riyin mondok dipun wucal kalian guru kula. Lokasi cedak disebut kaya-kaya adoh kena asal dengan niat takzim, hormat, tata krama, unggah-ungguh. Cedak disebut kaya-kaya adoh. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita orang-orang mukmin, tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Dzalika ke isim isyarah kata ganti nggo nuduhno barang sing adoh. Monggo Quran ki cedak. Lho nek cedak lak kudune hadzal kitabul la raiba fi. Allah orang ketika hadal kitab ning dalika sange jenengan hadza rapatek paham, dalika rapatek paham. Pemilih ngaji ra temenang soal ini. Mudeng mboten niku. Kula barang cedak disebut kaya ada kena asal dengan niat hormat, tata krama, unggah-ungguh. Pun sahabat ribut mboten apa-apa. Betul sah. Gus ora usah pun. Paham betul. Niki mula mondok ki penting.
ngaji golek ngilmu nang omah nempel wong tuwa ra temu pikirane ngoten Pak niku. Mula tiyang sepah ingkang ngertos saestu luweh marem luweh seneng anake nang pondok tinimbang nang omah. Ki nek ora ngaji ora ngerti, betul? Ngaji nang omah nempel wong tuwa ra temu. Mereka yang berhasil meninggalkan rumah sejak kecil menuntut ilmu. Imam Syafi'i wit alit mondok. Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran, 9 tahun apal hadis muwatta, durung balik apal hadis 70.000. Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan hafidtu sab'ina alfan min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qoblal buluk. Kata Imam Syafi'i, durung balik apal hadis 70.000. Imam Syafi'i niku 7 tahun 8 tahun sampun alim alamah, sampun mucal ngaos niku. Sing do ngaji 40 tahun 50 tahun sepiton gurune isih 7 tahun 8 tahun. Imam Syafi'i ngoten niku dereng balik pun mulang pun alim alamah. Mila nate setunggal wekdal Imam Syafi'i mucal ngaos menika pas wulan Ramadan. Siang-siang sing ngaji niku 40 tahun, yuswane 50 tahun, do poso kabeh. Imam Syafi'i tengah-tengah mulang ngombe mangan. Oh ngurung balik kok. Imam Syafi'i ngoten niku nate. Niki ngurung balik Imam Syafi'i niku. Syekh Abdul Qadir Jailani 6 tahun apal Quran. Mondoke tebih Syekh Abdul Qadir menika teng luar negeri. Dusune Jilan, provinsi Tus, negara Persia Iran. Satu kampung dengan Al-Ghazali. Mondoke teng Baghdad, Irak, berbeda negara di atas ribuan kilometer. Bayangkan ketika itu. Syekh Abdul Qadir mangkat mondok numpak gerobak ditarik jaran 6, numpak gerobak sejarah. Kaya ngono kangelane. Bila wau kula mirengaken sejarahipun Mbah Imam Nawawi, masyaallah luar biasa. Kula menika riyin mondok wonten Lirboyo, lajeng dipun serati bapak kula. So nek prei kowe rasah mulih kono sowan kanca-kancaku nang Kediri. Lajeng kula sowan rencang-rencange bapak kula. Mbah Yasir Jam Saren kula sowan, Mbah Jalil Bandar Kidul kula sowan. Lajeng Mbah Kiai Zamroji Kencong kula sowan. Sowan Mbah Ahmadi boten pinanggih, sowan Mbah Fakih Sumbersari pinanggih kula. Ngoten. Lajeng sowan Mbah Ye Maisur mriki. Kula dipun critani sejarahe selawat Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Kula nyuwun ngapunten Gus, senajan mboten alumni Ringen Agung, ning kula mengamalkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wasallim kula. Niku. Sering kula waos teng pundi-pundi. Wau teng mobil ya ndremimil kula maca. Nate almarhum Ki Haji Nur Muhammad Iskandar Jakarta niku lak kakang kelas kula teng Lirboyo. Sunggal wekdal niku injing-injing dawuh tenggen kula. Padahal nggen kula ora ana acara apa-apa. Takon kali kula. Kenapa ya? Saya itu bangun tidur kok tiba-tiba kepingin ke bandara, terus beli tiket, terus ke sini. Apa sih ada acara khataman? Enggak ada acara apa-apa gitu. Loh, kok saya ke sini gimana ya? Itu kan tempat Iskandar Jakarta. Akhiripun takon kula. Kamu sering baca apa? Saya akhir-akhir ini sering baca Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, saya bilang begitu. Oh, itu amalnya mbah saya itu.
itu mbah saya, Mbah Ilyas, terus Mbah siapa, Mbah Manan Galpare, itu amalannya mbah saya itu. Mbah Manan mertuane Mbah Iskandar, putrane Mbah Manan kanca kula Kiai Mundir, ngoten kanca kula. Ngoten niku. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim niku penting sangat. Niki sering saya amalkan, bukan cuma saya, santri-santri kula tak kondo maca niku. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ngoten niku penting. Nabi lak ngendika man nasya alayya sholatan faqad akhta'a tariqul jannah. Nabi ngendika sing sapa wonge lali ra maca selawat yang ingsun keliru dalane swarga. Niku. Allah perintah salat, Allah mboten salat. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Allah perintah poso, Allah mboten poso. Allah perintah kaji, Allah mboten kaji. Neng ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita, betul? Ngoten. Allah perintah salat, Allah mboten salat. Salat iku lak nyembah, Allah sing disembah ra butuh nyembah, betul? Iku. Allah perintah zakat, Allah mboten zakat. Zakat kan mensucikan diri, Allah sudah suci, enggak butuh disucikan, betul? Allah perintah poso, Allah mboten poso. Poso niku benteng. Nabi mengatakan as-saumu junnatun. Puasa adalah benteng. Allah sudah jadi benteng, enggak butuh dibentengi, betul? Kita yang butuh dibentengi. Allah perintah kaji, Allah mboten kaji. Kaji ki lak sowan Baitullah, Allah pun teng dalem, nggih mboten niku lho, ngoten niku. Sowan daleme Allah. Tapi ketika Allah perintah berselawat, Allah sendiri berselawat untuk Nabi kita. Allah berselawat, Al-Quran, ayat Al-Quran ini yang menerangkan selawat ini pakai fi'il mudhari'. Enggak pakai fi'il madhi. Allah ngendika innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah enggak ngendika shollau, yusollu. Fi'il mudhari' ki fi'il sing nggo nudono kang agi diadepi lan arep diadepi. Mila menawi dipun maknani innallaha sak temene Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah iku yusholluna lagi berselawat lan arep berselawat terus, ngoten maknane cara pondok ngoten niku. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat untuk Nabi kita. Kapan saja, sekarang, sebentar lagi, nanti malam, besok subuh, besok duha, besok duhur, besok asar, besok malam, dan seterusnya. Allah dan para malaikat enggak pernah berhenti berselawat untuk Nabi kita. Maka ketika ada umat Islam sering berselawat, artinya sering membetuli Allah, itu pertanda husnul khotimah. Maka jangan berhenti berselawat. Leres niku. Milo mondok niku penting wau pernyataan Dr. Dosdeker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara niku Pak, niku asmane asli Suwardi Suryaningrat. Niku santrine Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Jogja. Ngaji Quran, ngaji kitab kuning dengan Mbah Kiai Sulaiman Zainuddin. Akhiripun Ki Hajar Dewantara damel lembaga pendidikan nyonto pondok naminipun Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantara, berdirinya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Sejarah niku. Ngoten niku. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantara ngaji Quran, ngaji kitab kuning mboten nate dipunteraken teng sekolahan. Leres
Sing diterangno mung tutwuri handayani ngoten. Iki sampun sae, cuma belum lengkap. Nuwun sewu. Wau sing paling kendel nantang londo ki sinten? Pangeran Diponegoro. Sampai uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Iku santri. Maka para prajurit Diponegoro niku ada identitasnya. Biasanya ngarepe masjid ono sawo kecek, nggih mboten niku. Itu identitas prajurit Diponegoro. Mula sawo saka tembung tasawuf ngoten tarekah niku lho, ngoten niku. Niku sejarah. Ngoten niku. Mila pendapatipun Ki Hajar Dewantara diperkuat oleh almarhum Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pak Jatmoko itu bukan alumni pesantren. Nek sing ngendika ngandak ngejak nang pondok ki sing tau mondok ki lak alah padune mayok-mayokna pondoke nggih mboten niku lho. Tapi nek sing kono wong jaba iki pengakuan yang tulus, objektif. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Maka akhirnya Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Tetapi saya kurang kompak oleh keplok. Jajal tak baleni. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan. Alhamdulillah. Cobi menehi jenengan meresani wonten pondok Tengringin Agung mriki. Lingkungan serba mendukung keberhasilan pendidikan. Kamar kono isih ngapalno ahkamutan winin wanu nintas kunu indal hija ikhomsatun tubayanu. Kamar kono isih ngapalno lutun wais mailu is hakung kada yakubuyu sufu wa ayyubuh tada. Kono isih ngapalno subutuha fil ibtida qatil tuzim kahat fiha fidal jiha ma'al kalim. Kono isih ngapalno ro asluhu ir'ai ala wasni if'al luyinatil hamzatu bisal biharkatiha lilaini arikatiha ay tobi'atiha bimujawarati sakin. Akeh sing rapal iklal. Betul? Kamar kono isik ngapalno tajwid tingkat tinggi jenengane Jazariyah walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramin ghairoma lahu sabab. Kono isik ngapalno Alfiyah Ibnu Malik totafti'a linrudanith tromut bagi monggo fidanawas dat wadakir dalan bagi barang ono jajal iku kebelet. Jeneng lak ngertine mung dalan bayi nggih mboten lha. Dalan bagi barang wonten. Mudeng mboten Pak niku. Kayak Pak Ki Lampung mau sapa sing dalan bayi. Dalan bayi ini papat. Itu. Nuwun sewu. Kamar kono isik ngapalno Sulamun Nawarok. Logika niku. Wa aslihil fasadabit ta'ammuli wa in badi hatan fala tubadili idkilakam mujayyifin sohiha li ajli kauni fahmihi kopiha lasiyama fi asiril kuruni dil jahli wal fasadi wal futuni. Akeh sing rapal nggih mboten lho.
Pojok kono sik ngapalno mustalah hadis fal ahsanul ma'rufutur kon wa ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat. Kono sik basul masail. Al-adah al-muttaridah fi nahyatil biladi hal tanzilu man yatasarti amla fihi qaulani as-suhuma la basul masail. Betul? Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Ini hanya ada di pesantren. Leres milo wong tua sing ngerti tenan luweh marem anak nang pondok tinimbang nang omah. Betul? Niki sejarah ngoten niki. Mula ngaji niku penting. Yen bisa ngaji saben dina. Leres wonten murite Sunan Kalijaga ngaji saben dina, rekoso le mangkat ngaji, numpak getek disangga baya 40 saben dina. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda ki bahasa Indonesia cara Jawane Joko ahli zikir ngaji saben dina. Rekoso le mangkat ngaji, numpak getek disangga baya 40. Setunggal wekdal Joko Tingkir mangkat ngaji, numpak getek disangga baya 40. Ana kancane siji ra mangkat keri terus cokot boyo, yuk nggo lagu sing keri cokot boyo, monggo sareng sing keri cokot boyo, monggo sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sareng monggo sing keri cokot boyo, monggo sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Kula tambahi sing ngaji rati cokot, sing ngaji rati cokot, monggo sing ngaji rati cokot, sing ngaji ora dicokot. Nuwun sewu Bu, mbok menawi benjang jenengan kondur wonten dalem wonten ingkang tanglet kala wau dalu dos pundi Pak Kiai saka Purworejo jawaben sing keri cokot boyo. Praktis sejarah Joko Tingkir nggih mboten niku. Lho, Joko Tingkir niku ulama besar, wali, raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya Semare teng Gemolong Sragen. Joko Tingkir ulama besar, keturunan Joko Tingkir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri NU niku dzurriyyah Joko Tingkir. Waliullah Simbah Ki Haji Mutamakin Hajen Pati Mbah Sahal, dzurriyyah Joko Tingkir. Mula karo wali, karo kiai, karo raja ki sing sopan santun, sing tata krama, sing unggah-ungguh, aja jangkar. Mula nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet dilereni. Kowe ora tata krama, nggih mboten niku. Diganti tukang parkir ngombe dawet ngoten niku. Mudeng mboten? Ning dawet tetep penting wong pangupa jiwa. Kok nggih mboten niku? Nyambut gawe niku Allah ngendika hadis qudsi harrik yadaka ungzil alaikar rizqa. Allah ngendika obahno tanganmu nyambut gawe kowe tak duni rejeki dawuhe Gusti Allah. Allah jenengan mboten pareng ngarep-arep rejeki saka Allah yen ra ngobahke tangan nyambut gawe. Mula nyambut gawe penting. Bakul dawet niku penting. Teng Jawa Tengah niku dawet ingkang terkenal wonten kalih Pak. Wonten dawet ayu Banjarnegara, wonten dawet ireng Kutha Arja Butuh nggih mboten niku. Kula pun tekan Banjarnegara, Mantriano, Parakan Cangga, Mandiraja. Kula menangi bakul dawet ayu Banjarnegara malah bakule lanang jenengane Gombloh nggih mboten niku.
Basa bakul dawet ayu Kutha Arjo nang Bayan, bakule wedok jenengane Melani nggih mboten niku. Wong ana tulisane kok Melani ngoten niku lho. Dawet tetep penting. Niku bakul dawet pertama, bakul dawet ireng pertama butuh Kutha Arjo, asmane Pak Wagiman. Griyane kidul mergi, sakwetan kali butuh, sugiye rama kakat ngungkuli anggota DPR bakul dawet yang sugih. Anggota DPR kalah sugih karo bakul dawet. Mula nyambut gawe niku penting. Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari santrinipun sampun kathah tasih nyambut damel. Mbah Hasyim Asy'ari menika rumiyin sadéan wonten peken Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Santri Tebereng jaman kuno yen wage kawit esuk doting cemplong muni wage karepe Mbah Ki ben enggal kalikan pasar njuk prei ngajine lho. Ngoten niku. Mbah Hasyim Asy'ari sadéan apa? Miderek sejarah nuwun sewu Mbah Hasyim Asy'ari buka bango teng pasar Cukir Jombang nate sadéan soto bakul mbako nate. Dadi pendiri NU nate dados bakul mbako. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten niku. Ngoten niku. Mudeng mboten. Saleh. Pendirine bakul mbako. Menawi kula mboten nate ngerokok terus terang. Kejaba Ji Samsu ngoten niku. Ngoten niku. Mudeng mboten, Mbah? Simbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang Al-Arif Billah ngendika Ji Samsu ki basa Cina. Ji ki maknane loro, subuh rong rekangat ngono. Sam kuwi telu, maghrib telung rekangat. Suki papat, zuhur, asar, isya patang rekangat. Rokok wengelengke salat kok. Mula jaman kula ten pondok rumiyin bar madang ngerokok nek ora ana golek otis nggih mboten niku lho. Sampai ada santri yang bikin syair hendaknya setelah makan merokok. Kalau saya apal syaire separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Kalau apal yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam Auji Samsu juga bisa. Diwaca nggo lagu kena yang bagi ba'dal akli anta adada monggo gudang garam Auji Samsu juga bisa monggo yang bagi ba'dal akli anta adada monggo gudang garam Auji. Apal? Yang bagi prayoga ba'dal akli ing dalem sakwise mangan apa anta adada yen to udut sapa sira. Wis sak karepe sing aran lho. Wong santri iki akale akeh kok. Mudeng mboten. Sak karepe sing aran. Niku. Apal Bu? Yang bagi ba'dal akli anta adada. Ini bukan pesan sponsor loh, ini loh, asli dakwah. Jangan salah paham. Iki ilmu pesantren. Syukur para alumni dipun tingkataken derek Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari kagungan guru syariat, kagungan guru thariqah ngoten. Guru syariat Mbah Hasyim sinten? Syekhuna Khalil Mangkalan Madura, Sayyid Abbas Mekah, itu guru syariatnya. Guru thariqahe Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok wonten Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan. Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah
dateng Simbah Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Dipo Menggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Ngoten. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari iki beat thariqah. Kula kepengker ngaji wonten Ponorogo. 100 nyatus dinten almarhum Simbah Kiai Haji Amru Al-Muqtasim Ponorogo. Kula pinanggih Gus Kikin Tebu Ireng. Kula matur dhateng Gus Kikin, Gus, kula gadah buku sing nerangake ternyata Mbah Hasyim Asy'ari iki beat thariqah dhateng Mbah Mahfud Termas. Buku itu keluaran Pondok Tebu Ireng, ditandatangani Profesor Kiai Haji Tolha Hasan. Niku buku niku nerangke Mbah Hasyim beat dhateng Mbah Mahfud niku leres mboten. Gus Kikin ngendika, leres niku Mbah Hasyim beat kali Mbah Mahfud Termas. Dadi pendiri NU ki thariqah lho. Yen wis ngerti pendiri NU thariqah, kok iji ana pengurus NU sing gorong thariqah jajal niku lho. Mudeng mboten niku. Lho, yen wis ngerti pendiri NU thariqah, kok iji ana pengurus NU sing gorong thariqah, kuwi berarti pengurus NU sing gorong thariqah lho. Mudeng mboten niku. Mboten niku sejarah niku. Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayah nate dados presiden inggih thariqah sinten Gus Dur. Guru syariate pertama Romo Kiai Haji Fathah Hasyim Tambak Beras Jombang. Maros pun Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Ngoten. Guru syariatipun Gus Dur kaping kalih Romo Kiai Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur yen mondok teng Tegalrejo dan masih banyak lagi. Dene guru thariqah Gus Dur tahun 803 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang Romo Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen Pasar Tengok Ngidul Trikarso Ngalor kurang apa nerangke kula ayo. Dadi Gus Dur ki thariqah. Mula penggemar Gus Dur yen wis nganggo kaos ana gambare Gus Dur njuk melu thariqah sempurna le nderek lho. Mudeng mboten Pak niku. Gus Dur ngoten niku. Sejarah niku. Magelang wonten Kiai Masyhur Wali. Lahir wonten Jepara. Asmanipun Mbah Kiai Haji Hasan Askari. Lenggah teng Desa Mangli terkenal dengan nama Mbah Mangli. Ngoten Pak niku. Gadah guru syariat, gadah guru thariqah. Guru syariat Mbah Mangli pertama Romo Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kalikajar Wonosobo. Guru syariat Mbah Mangli ping kalih Romo Kiai Raden Rahmat Kleteran Grabak Magelang. Dene guru thariqah Mbah Mangli talqin bi'at thariqah Naksabandiyah Khalidiyah dateng Simbah Kiai Haji Arwani Kudus. Sejarah niku. Bahkan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, punya putra bernama Muhammad Hatta, akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta ki putra tarekat. Sayang sejari Pak Hatta putra tarekat ratau diterangno nang sekolah, sing diterangno mung bapak koperasi ngono ki tok. Mudeng mboten Pak niku. Jadi pesantren tarekat sudah mewarnai pergerakan bangsa Indonesia. Ngoten Pak niki. Niki. Kula nderek NU niku tepat sangat nggih. Nuwun sewu. Yang harus kita ikuti adalah ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka hadis Nabi la tajtami'u ummati alad dolalah itu membuang mudhof. Mudhofnya enggak disebut tapi tetap berfungsi. Yang disebut cuma mudhof ilaih. Sayangnya jenengan kadang-kadang mudhof ya ora ngerti, mudhof ilaih ya ora ngerti. Jadi
Mudhofnya enggak disebut tapi berfungsi. Maka hadis itu tekstualnya la tajtami'u ummati alat dolalah, tapi kontekstualnya la tajtami'u ulama'u ummati alat dolalah. Ngoten maknane Nabi ngendika ulamae umatku ora bakal sepakat nyasarake. Logikanya kalau umatku masih mungkin menyesatkan. Maka yang kita ikuti bukan kesepakatan umat Islam, tapi kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU tidak sendirian, dengan 25 ulama besar. Mbah Yai Mansur ngendika kekasih Gusti Allah, para wali. Mbah Hasyim Asy'ari ndamel NU mboten piyambakan, wonten Mbah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Bisri Samsuri, wonten Mbah Romli Tamim, wonten Mbah Nawis Dogiri, wonten Mbah Kiai Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya sing bikin nama NU, wonten Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, wonten Mbah Kiai Ridwan Abdullah yang bikin lambang NU, wonten Mbah Kiai Soleh Lateng Banyuwangi, nggih mboten niku, wonten Mbah Kiai Maksum Lasem, wonten Mbah Kiai Raden Asnawi Kudus, wonten Simbah Ki Abdul Halim Lemuiding Cirebon, Bapak Pak Asep Pacet Mojokerto, kiai terkaya di Indonesia, ngoten niku. Dan masih banyak lagi. Hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan ulamanya umat Islam. Hati-hati, jangan ikuti bahaya niku. Kula baleni keploki. Hari ini banyak ormas keagamaan, tapi yang mendirikan bukan kesepakatan ulamanya umat Islam. Tolong hati-hati, jangan diikuti. Betul? Oh, Pak niku. Niki NU. Ya nahdlatul ulama anti mahabbati, ya nahdlatul ulama anti wasikoti, ya nahdlatul ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama. Monggo ya nahdlatul, terus aja ngarang dewi. Ya nahdlatul ulama, monggo anti mahabbati, ya nahdlatul ulama anti wathiqoti, ya nahdlatul ulama anti wasilati litamasukil juhala bil ulama. Monggo sholli wa sallim ta iman ala sholli wa sallim ta iman ala mata wal ali wal ashabi. Kula janipun ngelaket wau janjane niki. Sinareng jenengan rada apal kula nyelake ngombe nyuwun ngapunten nggih. Niki panitia ngertos kula senengane degan ijo. Degan ijo niki mari sehat. Apa meneh degan ijo mulungitan, menyembuhkan berbagai penyakit. Betul itu, degan ijo mulungitan niku menghilangkan berbagai penyakit niku. Kenapa begitu? Mulungitan niki kenang sinar matahari pagi niku masalah itu. Menghilangkan berbagai penyakit niku. Degan ijo mulungitan niku menghilangkan berbagai penyakit. Kenapa? Kena sinar matahari pagi. Ini nek ora ngaji ora ngerti. Nggih mboten? Sing ora ngaji keri cokot boyo. Mudeng mboten? Mula Diponegoro ulama besar
wau sinten mau Joko Tingkir ulama besar. Keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama, di antaranya almarhum Simbah Kiai Haji Badrus Soleh Arif Purwasri Kediri, ramanipun Gus Karim niku. Jawa Tengah Simbah Kiai Haji gurunipun Habib Lutfi, Mbah Abdul Malik Kedung Paruk Banyumas, gurunipun Habib Lutfi, keturunan Diponegoro. Dan masih banyak lagi. Ngoten niku. Joko Tingkir niku ngaji dadi santrine Sunan Kalijaga. Niku gadah kanca saking Purworejo. Saking Bagelen naminipun Cakrajaya. Cakrajaya ning sregep ngaji. Cakrajaya niku Pak petani tukang deres, tiang Bagelen kerendetan. Niku Cakrajaya menawi deres ben ora kesel karo mangkat deres jingklak-jingklak karo tembangan. Le nembang ngeten iki. Tungklon tangklantung wong deres buntute bumbung ngoten niku lho. Pas Cakrajaya mungel tungklon tangklantung wong deres buntute bumbung wonten wali saka Demak. Wali kang sakjeg jumlek ngagem blangkon. Sinten? Sunan Kalijaga. Sakjeg jumlek ngagem blangkon. Allah ora mresani blangkone, sing penting resik atine. Senajan nggo blangkon, ya resik atine diangkat dadi wali. Senajan nganggo jubah odor-odor, ra resik atine ra bakal dadi wali. Perkara nggo jubah nang Mekah tukang slender jubahan kabeh. Ora ukuran jubah kuwi. Nggih mboten bali. Ngoten niku. Sunan Kalijaga weruh bocah nderes kok japane kaya ngono, diceluk lele, kowe yen nderes japane aja kaya ngono kuwi. Dos pundi? Rene tak warai. Diulang syahadat, istighfar, selawat, zikir. Dingendikane sok yen nderes aja lali maca bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah Cakrajaya yen deres maos bismillahirrahmanirrahim. Ning japane Bagelen klontang-lantung tetep diwaca. Arabe diwaca, Jawane diwaca, jenengane kolaborasi ngoten. Injing wungu sare Cakrajaya kaget. Hasil deresane berubah menjadi emas, deres entuk emas. Ki barokai sang guru Sunan Kalijaga, keramate sang guru. Keramate Sunan Kalijaga entuk barokah keramat saka gurune Sunan Bonang Kolangkaling disawang dadi emas. Keramate para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka barang siapa tidak iman dengan keramat para wali, dikhawatirkan tidak iman dengan mukjizat para nabi, ora sah imane. Maka dalam manaqib dikatakan ingkaru karomatil auliya yu'ati ila ingkari mukjizatil anbiya wa ingkaru mukjizatil anbiya mufsidun lil iman. Ngoten Pak niku. Deres kok entuk emas, kae sing mulang sing nganggo blangkon dipadosi pinanggih minta diakui sebagai muridnya. Sunan Kalijaga dawuh, Cakrajaya kowe tak aku dadi muridku, ning aku arep deleng kesetiaanmu yang aku duwe teken tak tancepno nang kene tunggonono, kowe ora kono lunga yen aku durung mara rene iki. Teken ditancepno ana ing desa Gunung Daman Luwanu Purworejo sak kidul Pondok Maron kirang langkung 2 km. Dekat makamnya Eyang Gagak Handoko. Keturunan Gagak Handoko banyak menjadi ulama besar, di antaranya Simbah Kiai Haji Badawi Hanafi Kesugihan Cilacap. Itu keturunan Gagak Handoko Purworejo keempat. Mantan Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dahiri kelahiran Salatiga, itu keturunan Gagak Handoko keenam. Ngoten Pak niku. Sejarah niku. Mbah Kalijaga dakwah teng Pantai Utara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemutan. Aku ninggal murid siji kang arane Cakrajaya ana ing Gunung Damar Luwanu Purworejo kae. Nunggu tekenku. Digoleki mboten pinanggih. Sampun awujud hutan belantara. Alas sing ra kaoran rungkute dibiak-biak ora ketemu. Mbah Kalijaga dawuh ben enggal ketemu alase tak bakar wae.
alase diobong dibakar. Tekene sik ketok tumancep utuh. Cakrajaya isih silah menekut dibakar mboten pecah. Mung awake do geseng terus diparepi Sunan Geseng sejarah niku. Kesepuhan Purworejo tempo dulu. Ngoten niku. Lenggah teng Luwano damel masjid ngantos sakniki masjidé tasih. Sowan guru wonten Demak teng Mbah Kalijaga. Badhe kondur teng Purworejo gerah wonten Kleteran Grabak Magelang. Sedo wonten Kleteran Grabak Magelang dipun sarakaken teng Tirta Grabak Magelang. Lenggahe wonten Luwano bikin masjid. Masjidé tasih dugi sepriki Polsek Luwano ke barat 300 meter ada tulisan Masjid Al Iman Sunan Geseng Luwano Purworejo. Mila teng Purworejo ana lagune Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga bangun masjid ing Luwano Purworejo tekan saiki bangunane isih ana pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo monggo Sunan Geseng ayo murid Sunan bangun masjid ing Luwano tekan saiki bangunane isih pingin pirsa monggo tindak wau Mbah Kiai Mansur Mojokerto sampun tindak mriko wau kepanggih teng mriki. Banyak para kiai-kiai teng Luwano mung menyempatkan tabarukan sholat sunat teng masjid Sunan Geseng niku Purworejo ngalor 5 km sebelum Pondok Maron niku sejarah niku niki benjang nek saged Kediri gawe singir sing nyritakne wali-wali Kediri ngoten saged Purworejo lak pun nonton Mbah Rofingi keluning simbah Imam Puro Mbah Zarkasi eyang kiri Sumantoko Sawunggalih Pangeran Jaya Kusumo awawu langit eyang Demang tipe menggolo monggo Allahumma sholli wa Sayyidina wa maulana Muhammadin atatama fi ilmilahi sholatan daimatan bidawami mulk. Mila pondok niku penting ning atos-atos Pak. Simbah Ki Haji Khudori Ihsan Tegalrejo Magelang jauh-jauh hari tahun 7 kalih sampun ngendika Mbah Khudori Tegalrejo pun ngendika pondok ki ana loro, ana pondok wesi, ana pondok plastik. Mbah Khudori Tegalrejo sing ngendika. Pondok wesi ki pondok asli ahlu sunnah wal di situ diulang jurumiyah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Johar Maknun, dan seterusnya. Ini pondok wesi, pondok plastik, tulisannya jenengane pondok pesantren. Neng nakono rawono jurumiyah, rawono amriti, rawono Fathul Qorib, rawono Johar Maknun, rawono Fathul Wahab. Hari ini pesantren plastik banyak di mana-mana, hati-hati. Mula nek mondok ke anak kudu takon karo pengurus NU, nggih mboten. Aja asal ketok pondoke mentereng ya dikirim ke tekan omah nyala-nyalake. 3 dina disalahke, 7 dina disalahke. Lho nggih mboten niku. 40 dina disalahke. Nate 100. Jogja niku pondok plastik gede banget teng Pathuk niku Jalan Gunung Kidul, 3000 santrinya.
hati-hati. Sekarang di mana-mana sudah ada pesantren plastik. Ibarat HP itu casingnya saja, tapi softwarenya nggak bener gitu. Ngoten niku, hati-hati. Ngoten niku. Milo kula anjuraken menawi saged somo mujahadah Hizib Bukhari untuk menangkal aliran radikal HTI dan kawan-kawan. Ngoten niku nuwun sewu. Itu Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol dawuh untuk menghindari bahaya bencana alam, untuk menolak bencana alam, adakanlah mujahadah Shahihul Bukhari. Untuk menolak bencana akidah, adakanlah mujahadah Hizbul Bukhari. Hizbul Bukhari namung 7 menit, mboten panjang mboten. Mangke Gus kula kirimi ini Gus Munib sampun gadah, mangke dipun kirim mujahadah napa Hizbul cuma 7 menit. NU Jawa Tengah ninggerake Hizbul Bukhari ngoten niku. Riyen Pak Yai Marzuki Mustamar nggih sampun ngersakaken saking kula Hizib Bukhari niku. Niki cuma 7 menit niki. Ikhtiar lahiriah hati-hati, ikhtiar batiniah mujahadah. Aja mung lahir tok, aja batin tok. Lho nggih mboten niku. Niku. Kita jangan berhenti berdoa. Allah ngendika malam yatmuni aghdabu alaihi, sing ra tau ndonga tak seneni cara Banyumas dumei. Nggih mboten niku lho. Ngoten niku. Maka jangan berhenti berdoa. Ngoten niku. Niki. Hari ini nuwun sewu. Niku aliran-aliran Wahabi CS niku kathah malsu kitab. Sekarang banyak kitab palsu. Judulnya enggak dirubah, tapi jerone dirubah. Contoh kitab Adhkar Nawawi karya Syekh Yahya bin Sarafuddin An-Nawawi. Di situ ada faslun fi ziyarati qabrin Nabi. Fasal nerangno ziarah nanggon kuburane Kanjeng Nabi. Ning menawi jenengan mundhut kitab Adhkar Nawawi sing enggal, cetakan saka Arab, kertase luwih apik, regane luwih murah, kapara gratis. Judulnya ora dirubah, tapi beberapa fasal dirubah kalimatnya. Faslun fi ziyarati qabrin Nabi dirubah menjadi faslun fi ziyarati masjidin Nabi. Ngoten Pak niki. Fasal nerangno ziarah nanggon kuburane Kanjeng Nabi diganti fasal nerangno ziarah nanggon masjid Kanjeng Nabi. Sing mereka enggak mau ziarah kubur, alasan ini enggak ada dalilnya, ini Nabi enggak merintahkan, ini kan kitabnya orang NU, padahal itu kitab palsu. Terus ini kitab palsu kata, jenengan mundut kitab Gramedia enggak jaminan sekarang. Ngoten niku. Beli kitab agama di toko-toko kitab di lingkungan pondok-pondok pesantren. Ngoten Pak niku. Kitab Imam Syafi'i nggih dipalsu padha saniki. Bahkan hari ini kitab Mbah Esan James Sirajul Talibin sing dipalsu wonten pun sakniki Pak ngatos-atos niku. Ngatos-atos. Kula kudu akrab karo kiai. Tuku kitab dengan toko-toko lingkungan pondok pesantren. Ning pondok pesantren sing besi dudu sing plastik nggih mboten niku. Ngoten niku. Kene mboten ngatos-atos. Mangke anak putu kula jenengan susah era karo-karuan ngoten niki. Ngoten niki. Mila niki atur kula-kula wau mugi-mugi waget jenengan tampi nggih. Yen ngapunten Gus menika sampun dangu sanget. Mangke ndak ra iso madai malah do wutah nggih mboten niku. Ngoten niku. Sing penting mugi-mugi pondok pesantren Mahir Ariyat niki makmuron bin nur wal huda war rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kahtatil jamaah wat talamid wal arzak wal istiqomah was sihah wal afiyah. Ngaten mawon sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ajmain.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.